पहले स्टोरी स्टोरी रो किसी सिलेक्शन पैसेज आलोचना करवा आसंता काली परीक्षा अच्छी तो जो मैंने जॉइन करुचे फटाफट सांग मान सहित सेयार करदे जहाँफल से भी जॉइन करेंगे आउ तुम मान पाखे भी टाइम रमें तो बड़ बड़ आंसर जेहेतु टाइप करना बट वी कैन टाइप द कीवर्ड्स दैट्स टू बी यूज्ड जो कीवर्ड गुड़ाक माने यूज करवा कथा व्यवहार हवा कथा से कीवर्ड गुड़ाक व्यवहार करवा आउ मु ट्राए करी जिते संभव ओडिया रे एक्सप्लेन करने कारण बहुत पिलांकर गोटे जिनस होची से माने इंग्लिश बुझी पारना पिले इंग्लिश रे हमको लिखार अच्छे रिमेंबर दिस दैट से तुम जिते जान न जान तुमको इंग्लिश रे ही लिखार अच्छी तुम खाली ओडिया रे जदी कहीजी तुम लिख केमती मु खाली ओडिया रे कहीजी लिख केमती तुम गॉड ब्लेस यू किरण डिलाइटफुल कैटफिश गॉड ब्लेस सूर्या गॉड ब्लेस रोल नंबर 21 जय श्री राम प्रलिप्ता गॉड ब्लेस यू बेटा राम राम श्रुति तो कथा बुझीगला ना तो पिले राधे कृष्ण स्मिता गुड नाइट गोविंद महाकाल गॉड ब्लेस यू पूजा गॉड ब्लेस यू रोहन गुड इवनिंग पीयूष गॉड ब्लेस यू शाइना श्रिया अश्विन बाग ओके 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 So let's start. First question: why did the patient visit Dr Raman when they were hopeless? Doctor's word chapter hochi. Doctor's word question achi. Why did the patient visit Dr Raman when they were hopeless? Okay. Our next question is: what impression of Dr Raman do you get from the passage? A duita question first passage re amar jana kariba. Question number 1 kon thila bile? हार्ड आसब ना इजी पीयूष ना 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 बहुत बहुत सहज आसो खाली देख तुम रिपोर्ट राइटिंग तुमको ट्रिक एंड टेक देख पे सब ट्रिक एंड टेक्निक मुझे तुमको बतई रिपोर्ट राइटिंग बतईदेली यूनो एरर करेक्शन बतईदेली देन तुम एसे राइटिंग करदेली है डिक्शनरी स्किल करदेली पाइचेट करदेली सबू 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 जिनसर ट्रिक एंड टेक्निक मुझे तुमको अलरेडी बतई है बर्तमान तुम्हें केते डेलीवर कर बुझीगला ना नहीं केते डेलीवर कर तुम ऊपर डिपेंड करुच्च डिक्शनरी स्किल आम कले ना क्लास कले डिक्शनरी स्किल आम करना किए पर्यंत सकाल मुझे ना डिक्शनरी काली 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 करी डिक्शनरी स्किल उपर तो डिक्शनरी स्किल उपर जब डाउट अच्छी तुमको हाँ एवं से आम कथा पे ठीक अच्छे नेक्स्ट ये रहा कौन पे why did the patient visit Dr Raman when they were hopeless? And second question is what impression of Dr Raman do you get from the passage? तो प्रथम प्रश्न थिला बिले why did the patient visit Dr Raman when they were hopeless? कहीं कि जतबेले सेमानकर माने होपलेस ही जाउतले से माने कहीं कि आसुतले कारण कोन थिला शेषर ही कहीं आउतले प्रथम रु कहीं आसु नथिले यार मुख्य कारण होची बिले जे visiting fees was high 25 rupees was taking 25 टंका से नौतले visiting fees से समय आउ सेकंड जिनस होची बिकॉज ऑफ हिज कॉट ट्रूथफुलनेस है बिकॉज ऑफ हिज कॉट ट्रूथफुलनेस माने से जहा माने कहि दउथिले जे पेशेंट मरिबो गोटे दिन पेशेंट बंचिवार अछि त कहि दउरे तो नाही तो या बंचिबरी माने 2 दिन भीतर मर जिवो यस 5 मार्क बुझेला ये दुईटा रीजन तो केंद्र लिखा द पेशेंट विजिटेड डॉक्टर रमन ओनली व्हेन दे बिकेम सीरियस बिकॉज कौन पे दे वर नॉट विलिंग टू पे हिम हिज विजिटिंग फी ऑफ 25 रुपीज एट एन इनिशियल स्टेज आरंभ रु 25 टंका देवाई से चाहून 25 टंका कहले से समय गोटे इट वाज अ लार्ज अमाउंट एट द टाइम एंड बिसाइड्स दे डिड नॉट फील द नेसेसिटी ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर अनलेस दे फाउंड देमसेल्फ इन ए क्रिटिकल कंडीशन ता व्यतीत माने एमती क्रिटिकल कंडीशन आसी नथिला एबे जेमती पिले गोटे छोटिया उदाहरण दउछ एबे आमे जानिचे भुवनेश्वर भल हॉस्पिटल सब अछि बट गोटे लोकल एरिया रु जने लोक भुवनेश्वर जीव केतबेले पिले केतबेले जीव जेतेबेले सीए माने एते पैसा खर्च करबा पे सेतबेले चाहबो जेतेबेले तार कंडीशन क्रिटिकल हो बुझेला दैट इज द रीजन बिसाइड्स दे डिड नॉट फील द नेसेसिटी ऑफ गोइंग टू द डॉक्टर अनलेस दे फाउंड देमसेल्फ इन ए क्रिटिकल कंडीशन above all for the patient there was something bad going to happen to be in Dr Raman presence for prompt diagnosis and
and also they don't want to listen that they are going to die. They don't want to listen that they are going to die because Dr. Raman was such a person who was telling the truth always. ସବୁବେଳେ ସତ କହୁଥିଲେ. Second question କ'ଣ ଥିଲା? Second question ହେଉଛି what impression of Dr. Raman do you get from the passage? Passage ରୁ ତମେ କ'ଣ impression ପାଉଛ ପିଲେ? This passage shows Dr. Raman was quality doctor. Dr. Raman quality doctor. He is remarkable for his prompt diagnosis. He has a long years of practice behind him. बहुत दिनों से practice करूଥିଲେ. And blatant truthfulness, as I have told you, cut truthfulness. Blatant truthfulness is his strength and hence he is held in highest esteem. तांकु लोक बहुत सम्मान दोतले बेले नहीं बेले बहुत सम्मान दोतले and everyone values his opinion. तांको opinion को समझते मानुतले values his opinion. तापर कौन आला Dr. Raman is not just an ordinary doctor to express an opinion but a judge to deliver judgment, and people were thinking that he was not an ordinary doctor. He was not an ordinary doctor. से गोटे साधारण डाक्तर नथिले बेले साधारण डाक्तर नथिले आउ तांको गोटे जज हिसाब रे देखा जाउतला हु प्रोनाउंस वर्डिक्ट जे कि वर्डिक्ट सुनुतले. ये थिला फर्स्ट पेज. सेकंड देखिबा बेले सेकंड कोन बेले सेकंड क्वेश्चन रहिला हमर हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल. बुझेला. सो हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल. Question number 2 होची how did Dr. Raman get the information that Gopal was ill? How did Dr. Raman comes to know about Gopal's illness? ए होची क्वेश्चन. बुझेला. तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी कौन हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल. डॉक्टर रमन और गोपाल के फ्रेंडशिप विषय से केमती ये जानते पे कथा बुझेला. हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन डॉक्टर रमन एंड गोपाल केमती डिस्क्राइब करछंती. 40 years फ्रेंडशिप स्मृति कहला बढ़िया. आउ 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 कौन 40 वर्षर बंधुता. दे वर फ्रेंड्स सिंस किंडरगार्टन डेज. तापर आउ कौन पिले they dine occasionally on a Sunday they dine together. They talk about themselves, their professions, their family. Yes or no? Watch a movie. So these are the things we have to write. R.K. Narayan makes a lavish praise of the friendship between Dr. Raman and Gopal. He has praised a lot. नहीं Dr. Raman and Gopal बहुत प्रशंसा करछन्ते से विषय रे. And their relationship dates back to their kindergarten days. तांको relationship माने kindergarten केजी पढ़िला बेलु तांको भितर बंधुता थिला. Profession. Each of them was occupied in his family and profession after the school days. स्कूल डेज पर दुई जन जाक निज परिवार भितर बांधी रही गले. एज ए रिजल्ट यार फल स्वरूप देयर मीटिंग बिकेम इनफ्रिक्वेंट. से माने आउ सब बेले देखा करि पारिले फ्रिक्वेंटली देखा करि पारिले नहीं. दे डाइन टुगेदर एंड टॉक्ड अ लॉट अबाउट एवरीथिंग व्हेन गोपाल कॉल्ड ऑन द डॉक्टर वेटिंग हिम पेशेंटली टिल ही वाज फ्री ऑकेजनली ऑन संडे. केबे केबे रविवार दिन गोपाल डॉक्टर रमन को पाखु को जाए सेठी अपेक्षा करे आ डाक्टर फ्री हला पर दुई जन गोटे जगह खाऊले परिवार विषय कथा होते एंड आउ कौन मुवी भी देखुले केबे केबे. एंड अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट वाज ए क्लासिक फ्रेंडशिप. अकॉर्डिंग टू द ऑथर इट वाज ए क्लासिक फ्रेंडशिप. या गोटे क्लासिक फ्रेंडशिप बोलिक ऑथर कहते. ये थिला प्रथम प्रश्न. द्वितीय प्रश्न कौन परवर्ती प्रश्न रहा हाउ डिड डॉक्टर रमन कम्स टू नो अबाउट गोपाल्स इलनेस. गोपाल इलनेस विषय डॉक्टर रमन केमिति जानिले. Poem ru already discussion sorry. Dr. Raman found it difficult to get out of his hectic schedule. First line रे हम लिखिले जे डॉक्टर रमन को शेड्यूल पूरा माने हेक्टिक थिला तो से शेड्यूल भितर बाहर को बाहरी पारु नथिले. This made him forget his friend failure to visit. आउ ए माने एते व्यस्तता भितर से तांको बंधु तांको पाखु को आसेनी कि बंधु को पाखु को से आसेनी. से कथा से भूली जाई चंते. कथा बुझला. The 3 months had already passed and in between that 3 months had already passed. 3 मास ए भितर बीती जाइछि. This fact struck him when he noticed his friend's son sitting on a bench in the consulting room. गोटे दिन जेते बेले से देखिले तांको बंधुंकर पुओ आसिकी वेटिंग रूम रे बसिछि सेते बेले तांको ए कथा मने पड़िला. ऑल ऑफ अ सडन गेट टू रिमेंबर मने पकैले जे अरे एते दिन हला मोर गोपाल सहित देखा हेइनी.
Friends failed to visit. Okay. And it was one morning crowded with patients who had moved through the operation. And ସେଦିନ ପେସେଣ୍ଟ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲେ ହେଁ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଓହୋ ଇଂଲିଶଟା ସ୍ଲୋ କହିବି ଓକେ 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 ଏସ୍କେପି ଓକେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ରେ ବାବା ହଁ ସରି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ So with patient, when moved to the operation, ଯେତେବେଳେ operation କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି Dr. Raman enquired of him ସେ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ରମନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି of him about the purpose of his visit ଆଉ ସେ କାହିଁକି ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି and then he learned from him that Gopal was ill ତାପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଦେଖ ଗୋପାଳ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଇଏ ହେଲା ତମର ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଏହାଠୁ ଆଲୋଚନା ମାନେ ଏଇ ପାଠରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ମାଇ ମଦର ପିଲେ ମାଇ ମଦର ମାନେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା next question what is that question yes circumstances compel Dr. Raman to violate his principle justify the statement with reference to the context जे परिस्थिति सहित डॉक्टर रमन निजर माने आदर्श को बदली देइचंती काहे की एक्सप्लेन करबा क्वेश्चन नंबर 2 है द एक्सट्रैक्ट एंडेड इन अ नोट ऑफ होप डू यू एग्री जे ए पैराग्राफ रे माने गोटे आशार आलोक देखा दे ए कथा ऊपर तमे राजी की माने जोटा हमर लास्ट पैसेज ता अछि जोटी माने ठीक कर जो सो इट वाज मिडनाइट डॉक्टर रमन माइंड तो पैसेज ता कोठ अछि बिले मिडनाइट इफ the will was to be signed it must be done within the next 2 hours or never it was the passage the start next the doctor said quite right you are improving every second sleep in peace you must not exert yourself on any account you must sleep very soundly I'll see you in the morning it was the passage pile it was the passage so question thila circumstances compel Dr. Raman to violate his principle परिस्थिति द्वारा बाध्य है कि डॉक्टर रमन तांकर जो आदर्श थिला आदर्श सहित सालिश करचंते याको एक्सप्लेन कर सो इट वाज मिडनाइट डॉक्टर रमन माइंड वेंट बैक टू हिज फ्रेंड्स इंसिस्टेंस ऑन साइनिंग द विल फॉर द सेक ऑफ हिज फैमिली सिक्योरिटी राति 12टा एई समय रे डॉक्टर रमन को गोपाल बारंबार फोर्स करिछि विल साइन करबा पे इच्छा पत्र संपत्ति घोषणा पत्र साइन करबा पे हैं इट श्योरली डिपेंड ऑन हिज वर्ड्स द डॉक्टर understood after listening to words of his friends that his life hung on his words. तांका कथा अरे ही यार जीवन डिपेंड करूचे sign the will. So it would signify as if you asked him to sign the will, जदि से ताको कहम दी कौन बिले No. Listen, Asutosh. If I'll only teach in English, other student will not understand. That's why I have to use Odia language. Maximum students are from Odia West, institution. That's why I am to speak in Odia beta. I'm sorry to say, it's against my profession still. तो प्रश्न कौन थिला? It would signify his death sentence and very bleak of survival. जदि से कहीदेवे कौन हम पिला जे तते विल साइन करबा पई एंड इट वुड वर्चुअली मीन डेथ सेंटेंस गोटे मृत्युदंड देला भलिया हबो सो वेरी ब्लिक ऑब्जर्वर डॉक्टर रमन वाज नाउ कंपेल्ड टू टेल अ लाइट टू हिज पेशेंट डॉक्टर रमन वर्तमान बाध्य हेले कोन करबा पई जे मिछ कहबा पई से बाध्य होइछन्ते हैं So, what happens contrary to his ethical principle? He assured Gopal of his survival. He assured Gopal of his survival. से शेषरे गोपाल को माने अश्योर करिसंती कोन अश्योर करिसंती जे तू बंचीबो यू लिव नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला द एक्सट्रैक्ट एंडेड इन अ नोट ऑफ होप माने आशार आलोक नै कि ए पाठटा शेष हेछि केमते कीपिंग गोपाल साइकोलॉजी इन व्यू गोपाल रो मानसिकता को व्यू रे रखी करी बुझी माने मानसिकता को बुझे करी डॉक्टर रमन एम्फेटिकली टोल्ड दैट ही वाज गोइंग टू लीव एंड हिज हार्ट वाज कंप्लीटली फाइन जोर दे के डॉक्टर रमन कहचंती जे तारा हृदय भलो अछि कथा बुझला तार माने कंडीशन भलो अछि आ से मरिबो नाही से बंचिबो फाइन
His words produced a new sparkle on his friend's face. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ whenever he has told such words, when he uttered such words, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏ କଥା ବାହାରିଛି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ? A new ray of hope suffused in the patient's face. Patient ର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଛି, sparkle on his friend's face, and filled him with great relief. ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମନେ କରିଛି, ରିଲିଫ ପାଇଛି. He deeply believed in what Dr Raman had said. ସେ ମାନେ ଗଭୀର ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଡକ୍ଟର ରମନଙ୍କର କଥାକୁ. At all and sleep peacefully. ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି. For he was improving every moment. କାରଣ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଚାଲିଛି. ତ ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ ୱାର୍ଡର 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାଇ ମଦର 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା. ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବେବଲ୍ extract as far as I am concerned. So next question ରହିଲା କୋଉଠୁ? ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା ମାଇ ମଦର. ଓକେ, ତ ୟାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇଛି, give a pen picture of the Babdabilians through light and Chaplin's father. ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି. give a pen picture of the Babdabilians, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ପେନ୍ ପିକ୍ଚର ଚରିତ୍ର ମାନେ ସ୍କେଚ୍ କର, ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର. and throw light on Chaplin's father, ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ଫାଦର ବିଷୟରେ ଲେଖ. ତ ଇଏ ହେଉଛି କୋଉ ପାଠ ହେଲା ମାଇ ମଦର ପିଲେ. In Chaplin's time, the Babdabilians could not resist the temptation of drinking. ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟେଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଆଲକୋହଲିକ୍ ହେବାଟା ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ କ'ଣ? Babdabilians could not resist the temptation of drinking. ପିଇବାଟା ଆଭଏଡ୍ କରିପାରୁ ନଥିଲେ. ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି? The region was not far so sick, alcohol was available in all theatres. କାରଣ ଥିଲା ସବୁ ଥିଏଟରରେ ଆଲକୋହଲ ସେ ସମୟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା. And after performing his act, a Babdabilian was expected to go to the theatre bar and enjoy drinking with the customer. ସେଠି କଷ୍ଟମରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଥିଲା କି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସରିଲା ପରେ ସେ ଥିଏଟରରେ ଥିବା ବାର୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ମଦ ପିଇବ ସେଠି. ଓକେ, and it was a blessing for some theatre because of the Babdabilians. They earned more from the bar than the box office. Drink was instrumental in running many talented artists. ଆଉ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଥିଏଟର ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ଥିଏଟର ଚାଲୁଥିଲା ସେ ଥିଏଟର ବାଲା ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ସେ ବାର୍ରୁ ମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଜ୍. ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରିଜନ୍. ବାବୁଲ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ. ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ. ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଥ୍ରୋ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାପ୍ଲିନ୍ସ ଫାଦର. ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖ. ଚାପ୍ଲିନ୍ସ ଫାଦର ହାର୍ଡଲି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି. ଚାପ୍ଲିନ୍ସ ଫାଦର, ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପା, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର ବାପା ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ. He was a Babdabilian, a silent and thoughtful person with dark eyes. A silent and thoughtful, ସବୁବେଳେ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚୁପଚାପ ରହୁଥିବା ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି. He was remarkable for his light, grave and deep voice. ମାନେ ଭାରି ସ୍ୱର ଥିଲା ତାଙ୍କର. ସେ ସ୍ୱର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭାରି ଭଏସ୍ ଥିଲା. ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କର ଯେମିତି ଭଏସ୍, ମୋଟା ଭଏସ୍, ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରେ. And in spite of earning 40 pounds a week in those days, he never gave up the habit of drinking. ସପ୍ତାହକୁ ସେ $40 ପାଉଣ୍ଡ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, 40 pounds a week. But still କ'ଣ ହେଉଥିଲା? He never gave up drinking. କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବାଟା ସେ ବନ୍ଦ କରୁ ନଥିଲେ. And his addiction to it resulted in their separation. And his addiction of drinking, ତାଙ୍କର ସେ ପିଇବାର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା, at last it resulted in separation from his family. ପରିବାର ଠାରୁ ସେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି. Chaplin's father showed violent temper. Chaplin had seen him through his mother's eye. And Chaplin's father had violent temper. ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଗ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଉଗ୍ର ହେଇଯାଉଥିଲା. ଆଉ ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାପ୍ଲିନ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାପ୍ଲିନ୍ ଓନ୍ଲି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲେ. ଇଏ ଥିଲା ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା.
नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट हैपेंड इन द वेक ऑफ द क्रैकिंग वॉइस ऑफ चैपलिन्स मदर इन द थिएटर जेते बेले चैपलिन कर माँ कर वॉइस चोक हो गला जेते बेले थिएटर रे परफॉर्मेंस करथले से समय कोन हैला एक दुई नंबर हैला describe चैपलिन्स फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज एंड इट्स मदर्स लास्ट चैपलिन्स कर प्रथम माने पदार्पण स्टेज र प्रथम पदार्पण विषय लेख एवं तांग मां कर शेष पदार्पण विषय वर्णना कर ये होची दुईटा प्रश्न प्रथम प्रश्न थिला व्हाट हैपेंड इन द वेक ऑफ द क्रैकिंग वॉइस ऑफ चैपलिन्स मदर इन द थिएटर थिएटर रे चैपलिन का मां गीत गाउ गाउ जतबे तांगर वॉइस चोक हे जे से समय कोन हैला ये तो प्रथम प्रश्न सो व्हेन द वॉइस ऑफ चैपलिन्स मदर चोक्ड एंड टर्न्ड इनटू व्हिस्पर जतबे चैपलिन्स को मम्मी को कोन हेची वॉइस चोक हे जाईची एंड से पुसुर पतर हो जाइछंती सी समय कोन छी सी बिकेम अ लाफिंग स्टॉक इन द मिस्ट ऑफ द ऑडियंस मानक भितरे माने से माने तात्सल्य करबा आरंभ कर दैछंती हाँ बिकेम अ लाफिंग स्टॉक बोली लिखा है ऑडियंस दे बूट हर एंड मेड कैट कॉल्स तापर से माने ताकू कॉपी करबा स्टार्ट करिसंती एंड माने इरेवरेंट कमेंट सब देइछंती कोन करिसंती माने असम्मानजनक मंतव्य सब देइछंती चैपलिन वाज कंफ्यूज्ड एंड ही वाज प्रेजेंट एट दैट स्टेज से समय से स्टेज रे प्रेजेंट थिले तो इस परिस्थिति को देखि कि चैपलिन टिके कंफ्यूज हो जाइछंती कोन होउची कोन नै जानि पार नांती गोटे 5 वर्षर पिला But the noise didn't stop and then his mother was obliged to leave the stage. तो किंतु कौन है बोले noise did not stop. से शब्द बंद है नहीं बुझेला बंद है नहीं did not stop and then his mother was obliged to leave the stage. तापर तंको मम्मी बाध्य होइछंती कौन कौन करछंती बाध्य होइछंती कौन करबा पे बाध्य होइछंती स्टेज को छाड़ीबा पाए instead she argued with the stage manager who had seen her son performing before his mother's friends something about allowing him to replace her on the stage and तापर से आर्ग्यू भी करछंती का सहित आर्ग्यू करछंती स्टेज रा मैनेजर सहित आर्ग्यू करछंती आ से समय से मैनेजर जेतु से आगुरु देखितिला ए ऑथर केबे केबे गाइबा से सेठी सजेस्ट करछि जे तमे जदी गाई पारो न तमे गोटे काम करो तम पुओ को तम जगह रे पठाई दियो बोली कहिछि ये थिला फर्स्ट जिंस सेकंड क्वेश्चन थिला कोन Second question है describe Chaplin's first appearance on the stage and his mother's last. Chaplin करो first appearance और mother माँ करो last appearance विषय लिखो. Chaplin started his maiden performance on the stage with a famous song called Jack and Jones. Jack and Jones song गोटे माने प्रसिद्ध गीत Jack and Jones जहाँ तंको माँ गाउतले सेही गीत सहित Chaplin तंकर स्टेज स्टार्ट करथिले. His song, though unfinished, mesmerized the typical audience. गीत न सरू सरू जतिकि लोक थिले से माने ताली बजाइबा आरंभ कले. Driven by excitement, they showered money on the stage. औ एते एक्साइट हे गेले से माने पैसा फिंगिबा स्टार्ट कले स्टेज ऊपर को. After collecting the money with the help of the manager and giving it to his mother, Chaplin continued to sing. तापर Chaplin कोन करचंती पैसा सब गोटेई चंती तांको माँ को दे देइचंती and thereafter again he started to sing. Chaplin continued to sing and interacted with the audience मानक सहित से कथा हिचंती interacted with the audience danced and imitated many of his mother's song नाचिचंती माँ कर मिमिक्री भी करिचंती imitated mother's song including her Irish march one imitation of his mother's cracking voice had a great impact on the audience आउ तांको मां करो से वॉइस चोक हवाटा जेतबे से कॉपी करछंती इट हैज एन व्हाट ग्रेट इंपैक्ट ऑन द ऑडियंस ऊपर तार बहुत बढ़िया प्रभाव पड़िछि ये थिला दुईटा क्वेश्चन पेले कथा बुझला आउ दुईटा क्वेश्चन आलोचना करिवा कोथरु से माने माय मदर रु सेटा होछि हाउ डज द नरेटर रिमेंबर द होली कम्युनियन क्वेश्चन नंबर 1 Oh, question number 2 होची give an account of the wretched circumstances in which the son and the mother lived. होली कम्युनियन जो चर्च रे होतला से होली कम्युनियन रे कोन हेतला केमती होतला कोन होतला ता ऊपर लेखो. 2 नंबर होची give an account of the wretched circumstances माने तांकर जो खराब परिस्थिति आस्तेला मां पुंकर जो खराब परिस्थिति आस्तेला से परिस्थिति विषय रे वर्णना करो. ये दुईटा क्वेश्चन पेले. तो प्रथम प्रश्न रहिला कोन हाउ डज द नरेटर रिमेंबर द होली कम्युनियन ये होची क्वेश्चन. द नरेटर वॉक्स डाउन द मेमोरी लेन नारेटर तांको से पिला दिन कथा मने पड़ी. ही रिमेंबर द होली कम्युनियन ऑन वन हॉट समर डे
ग्रीष्म ऋतुर एक खरा दिन में होली कम्युनियन होता है मन पड़ी द गैदरिंग वाज टेस्टेड टू टेस्टी ग्रेप जूस कंटेंट इन द कूल सिल्वर कप दैट पास्ड अलोंग द कंग्रीगेशन आउ जिते भी ऑडियंस थिले सेठी जिते भी ऑडियंस थिले सब ऑडियंस को सिल्वर कप रे माने ग्रेप जूस पास होता समस्त को ए काइंड ऑफ ड्रिंक ग्रेप जूस अंगूर रस दिया होता पीवा पाई एंड ही वाज आल्सो इनसाइड दैट कंग्रीगेशन से भिड़ भितर से भी कंग्रीगेशन कहले भिड़ बिले and the reverence act of closing the Bible marks the end of religious teaching and the beginning of prayers and the final religious song आ जिते बाइबल पढ़ा बंद है ता द्वारा समस्त जानी पार्टी कि यही प्रोग्राम होली कम्युनियन बंद होगापी जाऊँगी ये कौन पिले अबाउट द होली कम्युनियन नेक्स्ट आसला क्वेश्चन नंबर 2 कौन गिव एन अकाउंट ऑफ द रेयर सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच द सन एंड द मदर लिव्ड माँ एवं पुओ जो खराब अवस्था भितर रोते से खराब अवस्था विषय टिके लेख बोली कह तो विथ द डिपार्चर ऑफ हर थिएटरिकल वर्ल्ड जिते बेले ता माँ माने चार्ली चैपलिन माँ कौन पिले को आउ काम मिले ना थिएटर रे काम मिले ना जिते गला खराब हो थिएटर रे काम मिले ना सो वर्ल्ड थिएटरिकल वर्ल्ड मदर एलॉन्ग विथ चार्ली लिव्ड इन द मिस्ट ऑफ डिप्लोरेबल कंडीशन माँ एवं चार्ली डिप्लोरेबल कंडीशन माने बहुत ही दयनीय परिस्थिति रही हर लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एनी अदर फील्ड वाज ए थॉर्न इन हर फ्लेश आउ तांकर जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस केवल स्टेज छाड़ीदेले अन्य काम से जान नथिले जहा फल हैं तांको माने से तांकर अवस्था बहुत खराब होईची सी फेल टू गेट अ जॉब तांको कोनोसी काम मिलेला नहीं ग्रेसफुल एंड सेंसिटिव एज सी वाज then रहा चार्लीस मदर स्ट्रगल्ड अगेंस्ट अनटोल्ड हॉस्टाइल कंडीशन इन विक्टोरियन एरा से विक्टोरियन एरा समय तांकू माने गोटे विपरीत परिस्थिति गति करबा पई पडुथिला हॉस्टाइल कंडीशन रे गति करबा पई पडुथिला एट टाइम्स मदर जॉइंड द नर्सिंग वर्क किछि समय रे तांकू नर्सिंग वर्क लोक मानकर सेवा करबा पई पडुथिला सी अर्नड ए लिटिल बाय मेकिंग ड्रेस तयारी करिकि से किछि पैसा रोजगार करूथिले फॉर द मेंबर्स ऑफ द चर्च मेंबर मान इट वाज नॉट एनफ फॉर देयर एक्जिस्टेंस और एतिकी से मानकर एक्जिस्टेंस पाई सफिशिएंट नथिला एतिकी से मानकर एक्जिस्टेंस पाई माने कोन नथिला सफिशिएंट नथिला चलिबा पई सफिशिएंट नथिला दिस वाज द कंडीशन ऑफ चार्लीस मदर एंड चार्ली सो थिला छ छटा माने तीन तीनटा पैसेज छ छटा प्रश्न स्पेशली आसंत काली परीक्षा पई नेक्स्ट क्लास रे आमे जीवा पिले माने हमर जो आमे गत काली पोएम रो छटा बाकी तीनटा पोएम रो छटा पेसेज आलोचना करथिले नेक्स्ट क्लास रे आमे आलोचना करबा केतरा तमरो तीनटा प्रोज रो तीनटा चारटा प्रोज रो टोटल प्रोज रो सिलेक्शन पेसेज सब आलोचना करबा यूनिवर्सल सिलेक्शन पेसेज सो सी यू देयर स्टेट मास्टर इंग्लिश जय जगन्नाथ बाय टेक केयर